ফুটপাত দখল করে বেশ কিছু দোকান তৈরি হয়েছিল বর্ধমান রোডে এবং এই মুহূর্তে বর্ধমান রোডে অভিযান চলছে পৌর নিগমের তরফ থেকে এবং ঠিক এই মুহূর্তে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি কিন্তু এসকে লাইভে দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক রীতিমতো জানিয়ে রাখি, শিলিগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় যারা দখল করে নির্মাণ তৈরি করেছিলেন, দখল করে যারা রাস্তার উপরে দোকানপাট তৈরি করেছিলেন তাদের উপরে কড়াকড়িভাবে নজর রাখছেন পৌর নিগম এবং ঠিক এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে জেসিবি দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছেন সমস্ত দোকান এবং এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরছি এবং ঠিক রীতিমতো জানিয়ে রাখি বেশ কিছু দোকানপাট ছিল সে সমস্তটাই কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং আবারও এই মুহূর্তের শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে ফুটপাত দখল মুক্তর অভিযান চলছে এবং জেসিবি দিয়ে এই মুহূর্তে সমস্তটাই দেখতে পাচ্ছেন। অনেকে বাঁশের গোডাউন তৈরি করেছিলেন এবং যারা চায়ের দোকান থেকে সমস্ত করে বেশ কিছু জিনিস এখানে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তারই বিরুদ্ধে কড়াকড়ি নজরদারি এবং সমস্তটা কিন্তু সরিয়ে দিতে বলেছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে লাইভ আপডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমস্তটা কিন্তু সরিয়ে দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে সরাসরি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এবং ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছেন, তারা কোনো রকম যদি ঘটনা না ঘটে সেদিকে কিন্তু নজর রাখছেন। শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড থেকে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরছি এবং সমস্ত দোকানপাট রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে দিতে বলা হচ্ছে এবং ঠিক এই মুহূর্তে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত দোকানপাট রয়েছে যারা ফুটপাতের উপরে পড়েছে সমস্ত দোকানপাট ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং উঠিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে। আরে ওটা বাংলায় তোমার ইচ্ছেটা ভাঙবে তো, তালা আছে নিচে, লোক নাই তো, ভাঙে দাও উঠাও তো। তালা আছে, তালা। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সমস্তটাই কিন্তু ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং গাড়ি যে সমস্ত ফুটপাতের দোকানের উপরে দোকানপাট করা হচ্ছিল সে সমস্তটা কিন্তু সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সেই লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এসকে লাইভের লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড থেকে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। জানিয়ে রেখে এই মুহূর্তে অভিযান চলছে ফুটপাতের উপর যারা দোকানপাট গড়ে ওঠা হচ্ছিল এবং ফুটপাত দখল করে যারা ব্যবসা করছিলেন তাদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে অভিযান চালাচ্ছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি এসকে লাইভের লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
ইয়েটা বাদ দিয়ে তুমি খালি এগুলোই করো। সুইজারল্যান্ডে চলে যাও, বুঝতে পারে একদম। যাবো যাবো। এই মুহূর্তে সেই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সমস্ত দোকানপাট ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং ফুটপাতের উপর যারা দখল করে যারা রয়েছেন তাদের এই মুহূর্তে তাদের উদ্যোগে কড়াকড়ি আইনত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে বর্ধমান রোড থেকে সরাসরি লাইভ আপডেট তুলে ধরছি। चल रहा है जहाँ पर दुकानें हैं, सारी दुकानें, उसके बाद एक दुकानें चली जा रही है बुलडोजर से। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে দোকানপাট যেগুলো সমস্ত ফুটপাতের উপরে করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কড়াকড়ি অ্যাকশন মুড দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের, কারণ সমস্ত পৌর নিগমের তরফ থেকে সমস্ত ফুটপাতের দোকানের বিরুদ্ধে নজর রাখছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে সে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। करने के बाद यहाँ पे खाया जा रहा है वर्तमान रोड पे आप लोगों के सामने लेके आए हैं हमारे यहाँ देखिए सारे दुकानें थी वो सारे दुकानें की तोड़ दी गई, इसी के साथ ठेले लगे हुए थे वो ठेले पूरी तरीके ঠিক জানিয়ে রাখি যে বেশ কিছু চায়ের দোকান এবং অন্য বিভিন্ন দোকান এবং রাস্তার উপরে তারা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সমস্তটা এই মুহূর্তের মতো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। শিলিগুড়ির বেশ কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছিল অভিযান চালাতে পৌর নিগমের এবং আবারও দেখা গেল যে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে এই মুহূর্তে অভিযান চলছে, যে ফুটপাতে দখল করে যে দোকানপাট করছিল তাদের বিরুদ্ধে পুরোপুরিভাবে নজরদারি রাখছেন পৌর নিগম এবং আজ এই সমস্ত দোকান ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং ঠিক সরাসরি মতো লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে মতো তুলে ধরছি। अरे पीछे ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে এই মুহূর্তে অভিযান চলছে। একটি মল রয়েছে, সেই মলের মধ্যেই পাশেই রাস্তার উপরে বেশ কিছু দোকান ছিল এবং সেই সমস্ত দোকানের বিরুদ্ধেই এই মুহূর্তে কড়াকড়িভাবে তাদের বিরুদ্ধে জেসিবি দিয়ে সমস্তটা কিন্তু ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ঠিক শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে এই মুহূর্তে বড়সড় অভিযান চলছে পৌর নিগমের তরফ থেকে। वही सब दुकानों को नगर निगम की तरफ से तोड़ा जा रहा है एवं उसको पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। জানিয়ে রাখি যে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে এই মুহূর্তে অভিযান চলছে, জেসিবি দিয়ে সমস্ত দোকান এই মুহূর্তে মতো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। 20 साल का दुकान हम लोग को तोड़ रहे हैं शिलिगुड़ी कॉर्पोरेशन, और मेयर साहब को वो धन्यवाद।
बोलना चाहते हैं वो तो गरीब आदमी को एकदम ठंडा करना ठीक नहीं है। डेवलप हो अच्छा हो सिलीगुड़ी डेवलप আমরা উচ্চাই সিলিগুড়ি ডেভেলপ আমরা উচ্চাই ডেভেলপ হোক ওটা গৌতম দেবকে অত আমি আর্থিক অভিনন্দন করতেছি। গৌতম দেব পূজা করে করতেছেন ওটা ভালো। এই যে এরকম ভেঙে ফেলা হচ্ছে, এখন সুন্দর করতেছে, কার্টুন ভাঙতেছে। আমরা গরিব মানুষ কী করবো, কোথায় যাব? চুরি করবো, ডাকাতি করবো আমরা? আমি গৌতম দেবকে অত ভালোবাসি, অত ভালোবাসি। আমরা চাই শিলিগুড়ি ডেভেলপ হোক, উন্নয়ন হোক, ভালো। আমরাও সাথ দিব, একটু সময় দিত পূজা করে করতো গৌতম দা, তারপরে ভালো হতো। আমরা আর বেশি দিন বাকিও তো নেই পুজো, পুজোর আগেই তো এরকম একটি অভিযান চালানো। ওটা পূজা আগে হোক, ওটা একবার আমরা কতটা ক্ষতি হলো? कहाँ पे दुकानदार किया, किस चीज़ का दुकानदार? पान दुकान था और ठंडा उंडा कोल्ड और आइसक्रीम। कितना समस्या होगा अभी? हाँ? कितना समस्या होगा अभी घर चलाना बहुत समस्या होगा। घर में क्या करेंगे? वो तो बाल बच्चा जो बीवी है क्या कर सकते हैं? अभी इतना उम्र में हम कहीं तो काम भी नहीं कर सकते हैं। परवल बोला हमारा अच्छी परवल हमारे साथ। ঠিক এই মুহূর্তে মতো দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে রয়েছে এবং বর্ধমান রোডের সমস্ত যে রাস্তার উপরে দোকানপাট ছিল সমস্ত এখন তো ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সরাসরি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। लगाने के लिए हाई ड्रेन और फुटपाथ से अब यहाँ जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर कुछ देर टाइम मांगा गया। हालांकि तो माहौल शांतिपूर्ण है और अपनी दुकानें फिलहाल यहाँ आ रहे हैं। का टाइम जो है वो नगर निगम की तरफ से ले दिया गया है। এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড থেকে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে অভিযান চালাচ্ছেন পৌর নিগমের তরফ থেকে এবং ঠিক দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত দোকান এই মুহূর্তে মতো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে মতো তুলে ধরছি। কেউ 20 বছর, কেউ 15 বছর, কেউ 30 বছর ধরে এই শিলিগুড়ির এই বর্ধমান রোডে বেশ কিছু দোকানদার এই দোকান করেই সংসার চলছিলেন এবং তাদের আজ এই দোকান সমস্তটা কিন্তু সরিয়ে নিতে হচ্ছে। কারণ পৌর নিগমের তরফ থেকে কিন্তু তাদের আগেও জানানো হয়েছিল যে রাস্তার উপর কোনো দোকানপাট থাকবে না এবং সেই দোকানপাটের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কিন্তু অভিযান চালাচ্ছেন পৌর নিগম এবং ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত দোকানপাট এই মুহূর্তে কিন্তু সরিয়ে নিচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত দোকানপাট সরিয়ে নিচ্ছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ আপডেট আপনার মতো তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে সেই ছবি কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমান রোড থেকে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সমস্ত দোকানপাট যে বর্তমান রোডে রয়েছে সমস্ত দোকানপাট ঘুরিয়ে দিচ্ছেন জেসিবি দিয়ে।
শিলিগুড়ি পৌর নিগমের তরফ থেকে এই মুহূর্তে বর্ধমান রোডে একটি মলের ঠিক বাইরে এই মুহূর্তে অভিযান চালাচ্ছেন এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবিটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। লাইভ আপডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসনও মতো রয়েছেন, তারাও কিন্তু নজর রাখছেন এবং এই মুহূর্তে সেই লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে মতো তুলে ধরছি। লাগাতার পৌর নিগমের তরফ থেকে চলছে অভিযান এবং শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে এই মুহূর্তে চলছে অভিযান এবং থেকে এই মুহূর্তে সে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর দোকান এবং এই সমস্ত দোকান সরিয়ে নিতে বলা হচ্ছে। मार ठोक के मार पड़ते है उड़ जाएगा। फोन करता है वो মুহূর্তে সেই ডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। নোটিশের মধ্যে কোনো ডেট ছিল না, বললো তো 10 দিনের মধ্যে আসবো, তা আমরা 10 দিন পর্যন্ত দেখলাম আসেনি। আজকে কি হয়েছে? আজকে এসে বললো সব পরিষ্কার করো, আর কিছু না। তো আপনার কোথায় দোকান ছিল? আমার দোকান না, ওইখানে আছে, ওই যে ওখানে আছে। এখন না খুলতেছে, আমার দোকান খুলতেছে। এখন তো পুজোর আগে এরকম দোকান ভাঙে, এটা নিয়ে আপনি কি বলতে চান? পুজোর আগে যারা গরিবদের অসুবিধা হবে, আর কিছু না। কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়বেন এই যে এইটাই তো, গরিবরা যা করে ধরে খাচ্ছে সেটাই করতে পারবে না এই পুজোর মধ্যে। এটা তো আছে, অনেক অসুবিধা আছে। দেখুন কি করবো, ড্রেনের অবস্থা খারাপ আছে খুব, ড্রেনের জন্য আমাদের জলের অবস্থা খুব খারাপ আছে। এখন সচেতন তো করতেই লাগবে দল, হ্যাঁ না হলে কার সঙ্গে সচেতন না করলে কি করে হবে? কেন প্রবলেম আছে, আমাদের 60 বছর 70 বছরের দোকান আছে। কতগুলো দোকান আছে? মিনিমাম মোটামুটি 100-এর মতো উপরে আছে, 100-এর উপরে আছে, নিচে হবে না। এখন কি করে, জল পজিশন খুব খারাপ আছে, জল জমে যায় এখানে পুরা মানে আমাদের পাড়ার মধ্যে ঢুকে যায়, কারবালার মধ্যে ভর্তি হয়ে যায়। আপনার নামটা? আমার নাম অ্যান্টনি, আমি কারবালা। এই মুহূর্তে সেই ছবি কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সমস্তটাই ভেঙে ফেলা হচ্ছে জেসিবি দিয়ে। সরাসরি লাইভ আপডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড থেকে সহজে লাইভ আপডেট আপনাদের সাথে তুলে ধরছি, যেখানে ফুটপাত দখল মুক্ত করছেন পুর নিগম। सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके में आपको बता दें कि एक बार फिर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं एसके लाइव के माध्यम से। आपको बता दें कि मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके से दिखा रहे हैं, और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। और विशाल मेगा मार्ट और इसके साथ ही झंकार मोड़ इलाके के जितने भी दुकानें जो रास्ते की तरफ अतिक्रमण कर बनाए गए थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम की 2 जेसीबी मौके पर मौजूद है, और अब वो अभियान की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इसके लाइव के माध्यम से। बता दें कि सुबह से ही नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसको लेकर लोगों का विरोध तो सामने आता ही है, और उसके साथ ही नगर निगम की कार्रवाई रुकती नहीं है। नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है यहाँ पर साफ तौर पर जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जितनी भी दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी सड़कों के किनारे, और दिन प्रतिदिन दुकानों का जो कब्जा है बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सड़कों की जो मेन रोड है, आपको बता दी झंकार मोड़ काफी भीड़ भाड़ वाला इलाके है, और इन इलाकों में जो है जो दुकानें हैं जो सड़कों पर बनाई गई है, जो अतिक्रमण कर बनाई गई है, और दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। इस बीच नगर निगम की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम इसके लेकर माध्यम से। आपको बता दें कि नगर निगम की 2 जेसीबीयां मौके पर मौजूद है, और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि आप देख पा रहे किस प्रकार दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक नगर निगम का अभियान सिलीगुड़ी शहर में देखा जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन अतिक्रमण किए गए दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। काफी समय से ये अभियान सिलीगुड़ी शहर में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त वो तस्वीरें। सिलीगुड़ी का 5 नंबर इलाका क्षेत्र ये पड़ता है 5 और 7 के बीच में। जो ये मेन रोड है, जो झंकार मोड़ का इलाका है, उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। পাশে ডান দিকে সামনের ওয়ালটা, এই বাবারা সামনের ওয়ালটা এই করতে নিচের দিকে आपको बता दें यहाँ कई दुकानें हैं, होटल, और आपको बता दें कि कई गैरेज भी थी, और इसके साथ ही कोई फास्ट फूड दुकानें भी थी जिनको ध्वस्त किया गया।
एक बार फिर आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के 4 और 5 नंबर इलाके के बीच में जो मेन रोड है, जो इलाका है झंकार मोड़ का, और विशाल मेगा मार्ट मॉल के पास से झंकार मोड़ तक के इलाकों में आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं हम शहर सिलीगुड़ी में। क्या बोला? राजकुमार का क्या दे दे यार? मेरा पास आदमी नहीं है। बोला तो हाथ डाले मर जाएगा, इस्लाम को लेके जाना पड़ेगा। आगे मंदिर करो। काम उन्नयन का होगा, काम उन्नयन का देख पा रहे हैं इस वक्त आपको बता दें कि झंकार मोड़ का इलाका है और यहाँ पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आपको बता दें कि जो झंकार मोड़ संलग्न इलाके हैं उन इलाकों में इस वक्त नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। उस कार्रवाई की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एसके लाइव के माध्यम से, और तमाम जानकारियां आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक अवैध निर्माण, एक के बाद एक अतिक्रमण, जो घरों हो, दुकान हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, उनमें अगर अतिक्रमण कर दुकानों को बनाया गया है या घरों को बनाया गया है तो उस पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई देखी गई, और इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई इस वक्त देखी गई वो बहुत बड़ी कार्रवाई शहर सिलीगुड़ी की हम कह सकते हैं। एक के बाद एक दुकानों और घरों जिसमें अतिक्रमण कर बनाया गया है, जो जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार देखी गई है नगर निगम के द्वारा। और अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के झंकार मोड़। आपको बता दें कि जो फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है ठीक उसके पास में ही ये कार्रवाई चल रही है नगर निगम की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कई सुरक्षाकर्मी, कई पुलिस के निगरानी के बीच इस अभियान को चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे नगर निगम की क्या कार्रवाई रहती है, क्या कुछ तस्वीरें रहती है, क्या कुछ अपडेट्स रहती है, तमाम जानकारियां और अपडेट्स हम आपको दिखाएंगे। तमाम जानकारियां और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल।
अच्छा याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टो। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टो। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।